जय श्रीराम। समस्त को भारतीय हिंदू नववर्ष हार्दिक अभिनंदन। आज समस्ते जानी जे संघर शताब्दी वर्ष चलती। शताब्दी वर्ष रे सारा भारत वर्ष रे 5 प्रकार जागरण कार्यक्रम संघ सारा भारत वर्ष चली। से गोटे अच्छी स्व अर्थ निजर स्वभाषा स्व संस्कृति एवं स्वाभिमान को जागरण करने संघ मध्य अभियान चली। आपण माने समस्त निवेदन जे आमे समस्ते स्वतंत्रतार माने स्वाधीनतार एतिक वर्ष पर मध्य आज सारा भारत वर्ष रे स्वाभिमान जागरण टिके कम है। जेबे आमे समस्ते जानछंती जे जनवरी 1 आसिले आमे समस्ते से इंग्रेज मानकर नवा वर्ष को पालन करने केते आकुलित होते व्याकुल हो जाए। किंतु आमर स्वाभिमान आम शिक्षार संस्कार आम भितर जो हिंदुत्वर जागरण आम नवा वर्ष भारतीय नवा वर्ष बा हिंदू नववर्ष आमर पंचांग आमर परंपरा आमर संस्कृति को भूली आमे इंग्रेज मानकर नवा वर्ष को पालन करुचे। तेणुकरी आज समय आसी आमे समस्ते आमर स्वर जागरण आमर स्वाभिमान आम संस्कृतिर जागरण करिवार समय। आज सारा भारत वर्ष रे संघ चाहूँचे जे समस्ते आमर संस्कृति जो पुरातन संस्कृति विश्वर सर्वविदित संस्कृति भारत विश्वगुरु थिला पुणी आउथरे विश्वगुरु हम से आमे समस्ते निश्चित रूपे सजग हेले भारतर गौरवशाली अतीत पुणी आउथरे फेरी आसो। तेणु आमे समस्ते आसतु आमर जो नुआ वर्ष अच्छी केबे अच्छी आम नुआ वर्षर महत्व कौन आमर कालगणनार महत्व कौन ता विषय वैज्ञानिक तथ्य अनुसंधान करवा। तेणुकरी आमर शास्त्र मत अनुसार जमिति संकल्प कला बेले ब्राह्मण आमको एक संकल्प कराए कि अद्य ब्राह्मणे ब्रह्मांडरे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टविंशति तमे कली जुगे कली प्रथम चरणे कली जुगाब्द एवं केते चली बोले आमर तिथि बार मास ये सब आमर काल गणना यार महत्व को आम जदि अनुभव करवा ताले निश्चित रूपे आमर काल गणना ये विश्व सृष्टिर काल गणना ये ब्रह्मांड विषय आमर धारणा निश्चित तैयारी हो। तेणुकर आसतु आमे आमर जो नुआ वर्ष अच्छी कैलेंडर लेखा थिले मध्य आमे पालन करूना। तेणुकर प्रति घरे आम संस्कृति स्वाभिमान को जागरण करने आमर जो संस्कृतिर महत्ता को जानापी आमे हिंदू नववर्ष पालन करवा। यार जो महत्व अच्छी आम हिंदू नववर्ष ठीक चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ब्रह्मा द्वारा सृष्टिर संरचना होता। भगवान ब्रह्मा से दिन प्रथम किरण पृथ्वी पृष्ठ रे बा ये सृष्टि ये पूरा ब्रह्मांड को तैयारी करथिले। ये अनंत ब्रह्मांडर कालगणना को आज मध्य शास्त्र रे विदित अच्छी आपण माने समस्ते मध्य जानिबा आवश्यक अच्छी। आमर 4टा जुगरु ये वर्तमान सत्य त्रेतया द्वापर कली ये कली जुग 5128 वर्ष चलिबो। एबे 27 चलछि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि ठार पुणी 28 हो। विक्रमादित्य सिंहासन आरोहण विक्रम संबत प्रचलित थिला। तो विक्रमादित्य सिंहासन आरोहण 2082 वर्ष चली। एबे 83 चलिबो। यही जो सृष्टि सर्जनार प्रथम दिन एक शुभ मुहूर्त रे ए दिन अनेक किछि भल भल काम सृष्टि आरंभ करा जाए आमर कालगणना रे। भगवान राम को द्वारा यही दिनटी राज्याभिषेक होइतिला। भगवान रामकर युधिष्ठिर महाराजन को मध्य राज्याभिषेक होइतिला। यही दिन विक्रमादित्य सिंहासन आरोहण दिवस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि सर्जना बा कालगणनार प्रथम दिन एवं स्वामी दयानंद द्वारा यही दिन आर्य समाज प्रतिष्ठा होता। गुरु अंगद देवंकर मध्य जन्मदिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रतिष्ठाता जुग निर्माता आधुनिक जुग इतिहास आम आज पढ़ने जहाँकर जन्म यही दिन होता
ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଏହି ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ଝୁଲେଲାଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବା ପ୍ରକୃତି ମାତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂଆ ସବୁଜ ବଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଋତୁର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଅବସର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଛାତ୍ର ଯାଇ ତାର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁର ନୂଆ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେହି ପରାଧୀନତାର ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆପଣ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର କାଳଗଣନାକୁ 10ଟି ମାସରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ 10ମ ମାସକୁ ସିଏ ଡିସେମ୍ବର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, 9ମ ମାସକୁ ନଭେମ୍ବର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, 8ମ ମାସକୁ ଅକ୍ଟୋବର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ସିଜନ ଆସିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜନ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାସ ହଉ, ସେଇଟା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଥିବ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ମାସ ଥିବ, ବେଶୀ ଦିନ 31। ତ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ଆସିଲେ, ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସକୁ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ତେଣୁକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କାଳଗଣନା ଭାରତୀୟ କାଳଗଣନାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ 12ଟି ମାସ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ମାସ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କର କାଳଗଣନା ଆମର କାଳଗଣନା ବହୁତ ଅନ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସ୍ୱର ଜାଗରଣ କରିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଜାଗରଣ କରିବା, ଆମ କାଳଗଣନାକୁ ଜାଣିବା, ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନର ଜାଗରଣ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଘରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, ଘର ଉପରେ ଏକ ଗୈରିକ ଝଣ୍ଡା ଲଗାଇବା, ଆମ୍ବ ତୋରଣ ଦେବା, ସକାଳୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ପିତୃ ବାପା ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ଶୁଭ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ନୂଆବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ମଦ ଖାଇବା, ଡିଜେ ବଜାଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କୁରୀତି ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନୂଆବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଗାଁରେ ପାଳନ କରିବା, ସାମୂହିକ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭାଗବତ କରିବା, ଶୁଭାରମ୍ଭର ଆରମ୍ଭ କରିବା, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ନବବର୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା।